Sudah beberapa saat lamanya I have been preaching all over America. saya sudah memberitakan firman Tuhan di Amerika. Some thought it was a holiday, but it was not. Ada yang pikir saya ke Amerika tuh liburan, tapi enggak sebetulnya. I must have took about 20 flights while I was there. Mungkin 20 kali penerbangan di sana. Preaching, preaching, and preaching. Khotbah dan memberitakan firman Tuhan. And it was good. Dan baik semuanya. But also while I was there, Tetapi juga waktu saya ada di sana, I was eating all that American food saya makan makanan Amerika with those big plates. dengan piring yang besar-besar tuh. And so tonight I will explain why I wore these small pants. Saya akan jelaskan kenapa saya pakai celana sempit ini nih. Because these are my skinny pants. Karena ini adalah celana waktu saya langsing katanya. Okay, hey, we're still good. So what happened was I've been back here in Indonesia for a few weeks now. Jadi saya udah di Indonesia udah 2 minggu sekarang And traveling all over. dan berpergian ke mana-mana. I haven't been much in Jakarta. Nggak terlalu lama di Jakarta sebetulnya. But yesterday, Kemarin when I was in church, waktu saya ada di gereja Ketapang, some people who hadn't seen me in a while, orang-orang yang udah lama nggak ketemu saya, they walked up to me mereka mendatangi saya. and they go, "Oh, Pastor Jerry, Mereka bilang, Om Jerry, you're so big." oh gede banget. Then another one came to Dan me. yang lain juga datang. "Oh, Pastor Jerry, Om Jerry, kenapa you're so nih? big." Gendut banget. And then the third one Dan yang ketiga juga, said, "Oh, Pastor Jerry, I'm so happy to see you. Om Jerry, senang sekali ketemu Om lagi. You're so fat." And I went, "Really?" Saya bilang, ya benar. So I wore skinny pants tonight. Jadi saya pakai celana yang kurus malam ini. So you will say, "No, he's not that fat." Nggak terlalu gendut kok dia ya. But I'm feeling good in the Lord. Tetapi saya merasa kuat dalam Tuhan. I am ready to just go forward in the Lord. Saya ingin terus maju dalam Tuhan. And I'm very excited about, again, I'm renewed about serving Him. Dan saya sangat bergairah karena saya senantiasa diperbaharui saat melayani Tuhan. And so tonight, the word that I have to share with Jadi you, malam hari ini firman yang hendak saya bagikan, you got to get ready. ayo harus siap. It might be, Mungkin agak keras tuh katanya. remember that's my last name, Itu nama saya nama keluarga saya to push. adalah mendorong. Well, I'm going to give you tonight Yang akan saya sampaikan malam ini 5 keys adalah 5 kunci that tell us yang memberitahukan pada kita what a real Christian is. apakah orang Kristen sejati itu. So this is the test of whether or not we're a true Christian. Jadi ini adalah satu ujian apakah kita benar-benar Kristen sejati. So Father, as we look into your word tonight, Bapak, saat kami melihat lagi pada firman-Mu malam we ini, thank you that your word never returns void. kami bersyukur bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan It sia-sia, will Tuhan. accomplish what it was sent to Pasti akan do. menggenapi apapun juga yang Kau suruhkan Tonight, malam ini, Tuhan. give us ears to hear, Berikan kami telinga yang mendengar hearts to receive. dan hati untuk menerima In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Well, what I was looking in the scripture Jadi saya benar lagi memperhatikan firman Tuhan and asking myself dan bertanya-tanya and asking the Lord as I looked in the word, dan bertanya kepada Tuhan saat saya memperhatikan firman-Nya, what is a real Christian? apa sih Tuhan Kristen sejati itu? You know, some people have a name, say, "Oh yes, I'm a Christian." Ada orang yang memang mempunyai gelar atau titelnya sebagai orang Kristen. But I found some things in the Bible Tetapi saya jumpai sesuatu dalam Alkitab that sometimes stir me up. yang begitu bergejolak di hati saya. And when I look at these things, Dan waktu saya perhatikan perkara-perkara ini, I begin to wonder saya mulai bertanya about many people who say they're Christians, tentang banyak orang yang menyebut dirinya Kristen,
Now in Matthew 28 and verse 18, Di dalam Matius 28 ayat 18 it just simply says, Jesus said, all authority is given to me. dikatakan segala kuasa telah diberikan padaku. This of course was before he went into heaven. Ini tentu saja waktu sebelum Yesus terangkat naik ke sorga. And he said, go make disciples, Dia katakan, pergilah jadikan semua orang muridku. baptizing them in the name of the Father, Baptis mereka dalam Son, nama and the Holy Spirit. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. And teach them to observe everything I've commanded Dan you. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Now these were some of Jesus' last words. Ini adalah beberapa kata-kata terakhir Yesus. See, Jesus said, go make disciples. Jadi Yesus katakan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. He didn't say go make Christians. Dia tidak katakan, jadikan mereka ke orang Kristen. Though, do you know what the word, remember what the word Christian means? Sekalipun kita mengerti apa arti kata Kristen itu. The word Christian means like Christ. Berarti seperti Kristus. So if we say we're a Christian, Jadi kalau kita menyebut diri kita Kristen, it's more than just a name. jadi itu lebih daripada sekedar gelar. We must be like Kita Christ. sepatutnya seperti There must Kristus. be things about us Jadi ada sesuatu dalam hidup that kita people would say, yang orang lain akan katakan, that's like Jesus. oh itu seperti Yesus. Isn't that right? Begitulah. There would be certain attributes about us, Ada characteristics, beberapa ciri-ciri, beberapa sifat that would be like Christ. yang seperti Kristus. Well, of course, one of the other scriptures that bothered me Salah satu ayat yang saya rasa mengganggu saya and stirred me up with this dan saya berkecamuk menggumulinya, is, of course, the story of the parable of the sower, tentu saja tentang perumpamaan penabur itu, where Jesus said as that farmer is out sowing his seed, di mana Yesus katakan ada petani yang dia menaburkan benihnya and that seed falls on four kinds of ground. dan jatuh ke 4 jenis tanah. It falls on the road, Ada yang jatuh di tanah yang jalan and raya. he said the birds come and take the seed. Dikatakan burung datang dan memakan benih-benih It itu. falls on rocky places, Dan ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, and it starts to grow, mulai bertumbuh, but because it doesn't have enough soil, tetapi karena tanahnya tidak it banyak, quickly dies. cepat saja layu. Others fall among thorny ground Ada or yang on the weeds, jatuh di antara sembak belukar, and as it grows, then the weeds choke it out. dan saat itu bertumbuh, semaknya juga bertumbuh dan mencekik pohon. Then he says, one falls on good ground. Tetapi Tuhan katakan juga ada yang jatuh di tanah yang baik. And so what we find in that, Jadi apa yang kita jumpai dalam perumpamaan itu, Jesus then interprets or tells the meaning of that parable. Yesus kemudian menjelaskan arti perumpamaan itu. And he said the sower is sowing the word of God. Dikatakan penabur adalah menaburkan firman Tuhan. And there were four kinds of people who heard that word. Dan ada 4 model orang yang mendengar firman itu. This tells us about all people in the world who Ini have heard the berbicara word of kepada God. kita semua orang di seluruh dunia ini. He says one hears it, Dikatakan salah satu mendengarnya, and Satan comes and steals it dan immediately. setan datang mencuri segera. Another one hears it and rejoices, Yang lain mendengarnya dan bersuka cita, starts to grow. mulai bertumbuh. But of course he talks about those that would hear the word, Itu bicara tentang mereka yang mendengar Start firman to grow. Tuhan, yang mulai bertumbuh, and then the cares and the worries of this world. dan kemudian He kekhawatiran, said the deceitfulness of riches, ketakutan akan kehidupan ini, dan atau mencari choke out the word, mulai mencekik firman and itu, then nothing happens. dan sehingga tidak berbuah. But then of course he said there are those that are good ground. Dan kemudian Yesus katakan ada yang tanah yang baik. So that would be the genuine Christian. Itulah Kristen sejati. That's not my word, that's basically what Jesus Itu said. bukan omongan saya, itu yang Yesus bilang. And the proof that they're good ground Dan buktinya bahwa mereka adalah tanah yang is baik, that they produce fruit. bahwa mereka menghasilkan buah. But I've talked to you about that before. Tetapi saya pikirkan itu sejenak sebelumnya. And so as I thought about these things, Saat saya memikirkan perkara-perkara ini, I said, but Lord, what is it that you really were looking for? Tuhan apa sih sebetulnya yang Tuhan sungguh-sungguh cari? If your last words Kalau kata-kata terakhirmu di muka bumi ini were go and make disciples, adalah pergi dan menjadikan bangsa-bangsa I muridmu, said, then what is a disciple? jadi apakah arti murid itu Tuhan? Are we all disciples? Apakah kita semua murid Yesus? Is everybody who calls himself a Christian Dan mereka semua yang menyebut dirinya Kristen, a disciple? apakah mereka murid Kristus? And as I look out in the world, Dan saat saya perhatikan seluruh dunia ini, and as I looked into the dan Word, saya lihat firman Tuhan, I said, no. saya bilang enggak juga tuh.
A lot of people call themselves Christian, Banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, but they're not disciples. tetapi mereka bukan murid. So what is a disciple? Jadi apakah murid itu? Turn in your Bible to Luke chapter 14. Mari kita buka di dalam Lukas 14. Luke chapter 14 and verse 26. Mulai dari ayat 26. Jesus' words are not always easy. Jadi firman Yesus tidak selalu mudah. He says, if anyone comes after me Dia katakan, jikalau seseorang datang and does not kepadaku hate his father and mother, dan dia tidak membenci bapaknya dan his ibunya, wife, his children, istrinya, his anak-anaknya, brothers and saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, and yes, even his own bahkan life, nyawanya sendiri, he cannot be my dia disciple. tidak dapat menjadi muridku. Now, this word that he uses here for that you have for hate is the Greek word miseo. Kata benci dalam bahasa Yunani-nya adalah meseo. Now, of course, Jesus is not telling us to hate our mother and father and Tentu children. saja in life. Yesus tidak bermaksud untuk kita secara hurufiah membenci bapak, ibu kita atau istri kita dan sanak saudara kita. Miseo is translated two ways. Meseo itu diterjemahkan dengan dua cara. Just the way it is to hate, Yang pertama tadi ya membenci, or to love something less or in comparison. atau bisa juga berarti tidak begitu mencintai dibandingkan dengan sesuatu yang lebih kita cintai. Because of course Jesus would not violate the word. Tentu saja Yesus tidak akan membantah firman-Nya sendiri. Remember the commandment, the commandment, honor your mother and father. Ingat, perintahnya sendiri adalah hormatilah ayah dan ibumu. In Matthew 22 and 37, he Di said dalam this, Matius 22 ayat 37 You know this. katakan begini. you shall love the Lord your God with all your heart, Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, with all your soul, dengan segenap jiwamu, with all your mind. dengan segenap akal budimu. This is the great and most important commandment. Ini adalah perintah yang pertama dan utama. Then he says, but the second is this. Tetapi yang kedua adalah You shall love your neighbor or kau harus others mengasihi sesamamu seperti dirimu as sendiri. yourself. Seperti dirimu sendiri. What he is telling us is simply this. Yang Yesus sampaikan kepada kita Your adalah first love in your life, kasih kita yang pertama If dalam you're a hidup ini. disciple. Kalau engkau adalah murid Tuhan, more than anything else, lebih dari segala sesuatu yang lain, far more in comparison, tidak ada yang dapat dibandingkan. you must love God Engkau first. harus mengasihi Tuhan Allahmu. Then you love your family. Kemudian engkau cintai keluargamu. You love others then as yourself. Dan juga engkau mengasihi orang lain seperti dirimu You sendiri. do unto others Engkau lakukan kepada orang lain seperti yang as you would have them do unto. seperti engkau inginkan orang lain lakukan terhadapmu. So of course he's not saying that you would hate everyone. Tentu saja Yesus tidak menyuruh kita membenci semua orang. What he is saying is simply this. Yang Yesus katakan pada kita adalah The first part of your life, bahwa bagian the utama yang paling closest penting, place in your heart yang paling dekat di hatimu, is that you love God bahwa first. engkau mengasihi Tuhan Allahmu. And he always comes first. Dan dia senantiasa terutama Your dalam love hidupmu. is always to him Dan first. engkau selalu mencari wajahnya And dulu. there is no relationship in this life Dan tidak ada hubungan apapun dalam hidup ini that compares with the love you yang have bisa dibandingkan dengan kasihmu kepada for your Allahmu, Lord and your God. Tuhan dan Allahmu itu. He must be first. Dia harus yang terutama. So that's number one. Itu yang pertama. Number two, we Yep. see in verse 27 of Luke 14, Yang kedua kita lihat di dalam ayat 27 dari Lukas 14. he says, and anyone who does not carry his cross Dan setiap orang yang tidak memikul salibnya and follow me cannot be my disciple. dan mengikut aku tidak dapat menjadi muridku. Now, of course, we don't carry crosses today. Tentu saja kita tidak secara hurufiah memikul-mikul kayu salib. But what it meant in their day during the Roman times Tetapi apa yang dimaksudkan waktu itu di saat masa Romawi itu is to pick up your cross adalah untuk mengangkat salibmu. meant that you accepted your sentence of death. Artinya engkau menerima bahwa engkau divonis mati. See, because you could have refused to carry your cross. Karena kita bisa menolak untuk mengangkat You salib could have itu. told the Roman soldiers, I will not carry Engkau that. bisa katakan kepada prajurit Romawi itu, aku tidak mau memikul salib ini. I'm not going to push through that. Aku tidak mau And you could memikul-mikul. kick and scream and Dan engkau fight. bisa berteriak, engkau menolak hal itu. And then they would just go, stab you and you're dead. Dan mereka hanya Or they tusuk, would drag you out there. atau mereka seret engkau begitu rupa. But if you carried it willingly, Tetapi kalau engkau dengan sukarela memikulnya, it meant you accepted your sentence. artinya engkau menerima hukum
hukuman mati itu. that you will take this Bahwa engkau akan memikulnya to your death. sampai mati. And that's what he is saying to us when he says, if you want to be my disciple, Itu yang Yesus katakan kepada kita. Kalau engkau mau menjadi muridku, you will willingly pick up your engkau cross. akan dengan rela hati memikul salibmu. Romans chapter 6 and verse 8 Roma 6 ayat 8. says, if we have died with Christ, Kalau kita sudah mati dengan Kristus, then we believe we will live with him. kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan dia. Galatians 2:20. Galatia 2:20. You know this, I have been crucified with Christ. Aku Paul sudah said. disalibkan dengan Kristus. So Paul says, I'm already dead. Paulus katakan, aku sudah mati. And he says, I no longer live, Bukan aku sendiri yang hidup dalam hidupku, but Christ lives in me. tetapi Kristus yang hidup di In dalam other words, aku. he says, I'm dead to myself. Yang Paulus katakan, aku sudah mati terhadap diriku The sendiri. only thing in my life Ya, satu-satunya yang ada dalam is to hidupku live for him. adalah hidup bagi Kristus. And so he says, so the life I live in this flesh, Maka dia katakan, hidup yang kuhidupi dalam tubuh ini, I live only by faith in the Son of God, hidup dengan iman kepada anak who Allah loved me and delivered himself for me. yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So he's simply saying this to us. Jadi Paulus katakan begini pada kita. He says, the only purpose of my life now Jadi tujuanku buat hidup sekarang ini is to go all the way to the end to adalah serve my Lord. untuk menyelesaikan sampai garis akhir melayani I have no Tuhanku. rights of my own. Karena aku tidak punya hak lagi atas hidupku sendiri. I'm already dead. Aku sudah mati. My only purpose is to live for Jadi Jesus. tujuanku hanyalah untuk melayani Yesus. It means your life is a sacrifice to God. Artinya hidupmu adalah korban Laid at the persembahan altar. di mezbah persembahan pada Tuhan. And when I looked at these things, Waktu saya perhatikan perkara-perkara ini, I thought, I seem to see a lot of Christians saya melihat sepertinya banyak orang Kristen that still only live for themselves. yang masih hidup untuk dirinya sendiri. You know, you wonder sometimes, Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, why did they become a Christian? kenapa mereka jadi orang Kristen? What kind of lie or what was told to them? Kedustaan apa sih yang diberitahukan pada mereka? You know, some people, they heard a different gospel. Ada orang lain yang mendengar berita Injil yang lain. And I was sharing with this yesterday, how they hear this other gospel. Mereka mendengar Injil yang lain itu Yeah, especially in America. di Amerika khususnya. You see it on television everywhere. Di televisi, pengkhotbah-pengkhotbah. Come to Jesus. Mari datang pada Because Yesus. he wants to bless you. Karena dia ingin memberkati Jesus hidupmu. wants to make you a winner. Yesus ingin menjadikan engkau pemenang. Jesus wants to give you lots of money. Yesus ingin memberikan engkau uang banyak. Jesus wants to make everything wonderful for Yesus ingin you. membuat hidupmu begitu menyenangkan. Hallelujah. Haleluya. Now if you Kalau saudara, will just give $1,000 kalau berikan Rp1.000.000 to my ke ministry, pelayanan kami, Jesus will do all these things for Yesus you. akan berkati hidupmu berlimpah-limpah. And people go, well, yeah, I want to be blessed. Wah iya, orang-orang bilang, aku ingin diberkati, I want to go to heaven. aku ingin masuk surga, Oh yeah, I want lots of money too. aku juga mau uang banyak juga. Yeah, okay, I'll become a Christian. Oke, mau jadi orang Kristen. But that's not what Jesus said. Tapi itu bukan itu yang Yesus bilang. Now, yes, Jesus blesses us. Yes, Jesus takes us to heaven. Yes, Jesus covers our life. Betul, Yesus memberkati kita, Yesus membawa kita ke surga, Yesus memelihara hidup kita. Yes, Jesus prospers Ya us. benar, Yesus membuat hidup kita baik. Hallelujah. That's Haleluya. wonderful. Itu indah. But that's not our purpose. Tapi bukan itu tujuan. That's not why we follow Christ. Tetapi bukan itu saja. We follow him because he is King and Lord. Kita mengikuti dia karena dia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas And we segala Tuhan. accept that we will follow him to our death if that's Dan what it kita means. telah menerima untuk mengikuti dia sampai garis akhir. We don't follow him for what he will give us. Kita tidak mengikuti do for Tuhan us. untuk apa yang dia janjikan untuk dia berikan pada kita. We follow him because he's the Lord. Kita mengikuti dia karena dia Tuhan. And we will die Dan kita akan mati, if that's what it means harus pun mati tidak apa-apa. to follow him. Untuk mengikut Tuhan. See, a lot of people aren't willing to do that. Banyak orang yang tidak mau sampai ke sana. I was talking to somebody recently about the mark of the beast. Beberapa saat yang lalu saya berbicara tentang tanda binatang besar itu. And they were talking about, well, what's it about this thing, this chip that might be put in your hand? Gimana tuh cerita tentang chips yang nanti ditanamkan di tangan? And this thing they might put in your Atau forehead. mungkin ditaruh di dahi itu gimana tuh?
And this person who knows these things about the Bible Dan orang-orang ini yang tahu tentang orang ini di dalam Alkitab, says, well, you'd still have to just take it. ya udah terima aja lah kata orang itu. Because how else could you buy anything? Kalau gitu gimana kita belanja? I'm sure God would understand. Tentu saja Allah pasti mengerti. And I went, God won't understand. Saya bilang Allah tidak mau mengerti. If you're a Christian, Kalau engkau orang Kristen, you'll go to your death engkau pasti mati. for the Lord Jesus Christ. Engkau harus mati untuk Tuhan Yesus Kristus. The kind of Christian Jesus was looking for. Jadi model orang Kristen yang Yesus cari, Amen? begitulah. Isn't Amin. that what it's about? Jadi saudara tahu tentang hal itu. Well, the third Yang ketiga, test of whether you're the real thing. yang menguji apakah engkau benar-benar sejati kekristenanmu. Luke chapter 14, verse 33. Lukas 14 ayat 33. He says, in the same way, Dengan cara yang sama, any of you setiap saudara who does not give up everything, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, he cannot be my disciple. tidak dapat menjadi muridku. Listen to what he said again. Dengarkan apa yang Yesus katakan lagi. Oh, these are hard words. Oh, ini keras banget nih. He says, if any of you Dikatakan, tiap-tiap orang di antara does not kamu give up everything he has, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, he cannot be my disciple. tidak dapat menjadi muridku. Wow. Wow. Now that's the question. Nah, pertanyaannya, I told you I came back fired up. saya udah tadi bilang saya datang tuh berkobar-kobar. I could make you feel good Saya bisa membuat saudara merasa nyaman sekali. and say, oh yeah, Jesus just wants to bless you. Oh ya, Yesus hanya ingin memberkati hidupmu. Well, it's a hard word. Tetapi yang sekarang keras nih. Who said it? Siapa yang katakan itu? Jesus said it. Yesus sendiri yang ajarkan. If you do not give up everything, Kalau engkau tidak melepaskan dari segala milik kepunyaanmu, you cannot be my disciple. engkau tidak dapat menjadi muridku. Now relax a moment. Santai dulu sejenak nih. Does that mean you have to give up everything? Apakah artinya kita harus melepaskan segala sesuatu? No, Tidak demikian. not necessarily. Tidak perlu demikian. But it's a question. Tetapi itu adalah masalah pertanyaan. If he asked you, Kalau dia minta daripada saudara, if he asked you for something, kalau dia minta sesuatu dari saudara, would you give it? apakah engkau mau berikan hal itu? Would you give up everything? Apakah engkau rela menyerahkan semuanya padanya? What if he said to you, and now he's probably not going to do this. Mungkin dia tidak akan lakukan begitu. But what if he did? Bagaimana seandainya dia lakukan itu? Do you love him that much? Apakah engkau mengasihi dia sedemikian besar itu? What if he said, all that you have, Bagaimana kalau Tuhan katakan apapun juga yang ada padamu, all that you've built over your life, apapun juga yang sudah engkau bangun dalam hidupmu, I want you to give it to me aku mau engkau berikan padaku and sekarang follow me. dan mengikuti aku. Would you do it? Apakah kita rela melakukannya? Well, that's something to think about. Itu sesuatu yang perlu kita renungkan baik-baik. Everything. Segala sesuatu. You see, I've had to come to those questions a few times. Saya harus dalam hidup saya juga sampai kepada pertanyaan-pertanyaan yang demikian beberapa kali. And I pray I answered them rightly. Dan saya berdoa supaya saya memberi jawab yang benar kepada Tuhan. The first time, Yang pertama kali, I was in Bible college. saya waktu di sekolah Alkitab. Now, while I was in Bible college, Waktu saya masih di sekolah Alkitab, you got to forgive me, I didn't know better. saya minta maaf nih, saya tidak But I was a bass guitar player. saya pemain bass. And for my age, Untuk seusia saya waktu itu, I guess I was pretty good. saya pikir saya lumayan lah. Because they put me some very talented musicians, Karena mereka gabungkan saya dengan pemain band berbakat. brought me in to play with them. Dan mengajak saya main bersama dengan mereka. One was a graduate of the music school in New York called Juilliard. Salah satunya lulusan sekolah musik yang terkenal di New York namanya Juilliard. He was the keyboard player. Dia pemain keyboardnya. And the band, I just went to play the bass. Saya main bass saja. Band itu, They were not a Christian band. mereka bukan orang Kristen.
And I noticed something. I wasn't too smart back then. Saya waktu itu tidak terlalu cerdas. Saya But I noticed when I was playing the bass with the band, tapi saya perhatikan ketika saya main bass dengan grup band itu, I didn't feel good saya in tidak my heart. merasa baik dalam batin saya. I was a Christian. Saya orang Kristen. Now, I didn't do the things that the other band members did. Saya tidak lakukan hal-hal yang dilakukan oleh anggota band yang lain. You know, after playing, they would go out drinking or doing other things. I didn't do that. Setelah main No, pertunjukan not at mereka all. minum mabok-mabokan, saya tidak lakukan itu. But I like to play the bass. Tapi saya suka main bass. So then I went to Bible college. Lalu saya masuk sekolah Alkitab. And when I did, Waktu saya lakukan hal itu, the members of the band laughed at me. semua anggota band itu menertawakan saya. Why would you do Mereka that? mengolok-olok, ngapain? That's so foolish. Goblok banget. Well, I said, I'm putting God first. Saya bilang, saya meletakkan Allah pertama, Kak. And I was still playing a little bit. Saya masih kadang-kadang main juga dengan mereka. Well, then all of a sudden, Lalu tiba-tiba, the band became famous. band itu menjadi begitu terkenal. And we were booked to play everywhere. Dan dipesan untuk bermain di mana-mana. And then a big investor Lalu ada investor besar wanted us to go to Hollywood ingin membawa kami ke Hollywood to become very famous. untuk menjadi begitu terkenal. So the other band members told me, Jadi anggota grup band yang lain itu katakan pada kami, you have to go. kamu juga harus ikut. I said, no, Saya bilang, enggak, I'm in Bible school. aku lagi sekolah Alkitab. They said, but you'll make lots of money. Tetapi kita akan kaya di sana. No, I'm in Bible school. Enggak, lagi di sekolah Alkitab. Well, they went. They laughed at me and they went. Mereka mengolok-olok saya, mereka pergi ke Hollywood. But then when the record producer Ketika udah diproduksi rekamannya itu, listened to our music mendengarkan musik kami, and saw some videos, dan melihat beberapa video klip kami, he said, I want the bass player. kami ingin pemain bassnya. He already knows all the songs. Dia sudah tahu semua lagunya, Bring him. bawa dia. And they said, well, he's back in another place. Dia ada di kota lain. And he said, well, offer him this much money. Tawarkan sekian jumlah uang. They called me. Mereka telepon saya. We have this much money for you. Kami ada jumlah uang besar buat kamu. Come. Yuk datang. It was not even a temptation. Buat saya bahkan itu tidak menjadi godaan. I said, I will never turn Saya katakan, saya tidak akan berpaling from my Lord dari Tuhanku for that. untuk hal itu. I will not. Saya tidak And I akan. didn't. Dan saya tidak berpaling. Second time. And of course, God blessed me. Dan tentu saja Tuhan berkati And saya. he's always met all my needs. Dia senantiasa memelihara kebutuhan hidup saya. And I didn't have to become a rock star to Dan get saya that. tidak perlu menjadi bintang rock untuk mendapat kekayaan itu. The second time. Yang kedua, I'd been a pastor for many years, saya sudah menjadi hamba Tuhan untuk cukup bilangan tahun. but something grabbed hold of my Tetapi heart ada sesuatu yang mencengkram hati saya. for the souls in the world. Untuk jiwa-jiwa di dunia ini. I had been going over to Vietnam, Saya berkunjung ke Vietnam. and my heart broke Dan hati saya hancur melihat penduduk for negeri the itu. souls there. Untuk penduduk negeri So itu. many. Begitu banyak. And the government had shut down the churches Dan there. pemerintah sudah menutup banyak gereja di sana. Now that's changing. Sekarang sudah berubah. But at memang. that time, they'd shut down the Tapi churches, pada waktu itu mereka tutup gereja-gereja. except for the Catholic Church Kecuali gereja Katolik, and I think the CMA, mungkin CMA, Christian Missionary Alliance, I believe. Christian Missionary Alliance. All the other churches, Semua gereja-gereja yang lain they shut down. ditutup. And I saw so many souls. Banyak sekali jiwa-jiwa yang And I terhilang. cried out to God. Dan saya berseru pada Tuhan. I said, Lord, make me a missionary. Tuhan, jadikan aku misionari. I'll give up everything. Aku serahkan apapun juga. And at that time, as a pastor, Waktu itu sebagai hamba Tuhan, I was doing very well. saya sangat berhasil. I had the house I always wanted. Saya memiliki rumah yang selalu saya inginkan. I had many cars and things, and I was blessed. Ada banyak beberapa mobil dan saya sangat diberkati. I was in a high position Posisi juga of tinggi, supervising churches. mengawasi beberapa I had gereja-gereja. everything I needed. Dan segala sesuatu dicukupi. But I said, God, Tapi saya katakan, Tuhan, I'll give it all. aku serahkan semuanya. I'll give all that you blessed me with. Semuanya yang telah kau berkati aku, Tuhan. Just allow me to be a missionary. Jadikan aku misionarimu, Tuhan. And he did.
Dan Tuhan lakukan. And at that time, Dan waktu itu, I gave up most everything I saya had. lakukan, saya lepaskan segala sesuatu yang ada pada saya. Even my possessions. Bahkan juga milik kepunyaan I saya. told everyone in my church, Dan saya katakan kepada semua jemaat, come to our house. mari datang ke rumah kami. Anything you want, Apapun juga yang kalian lihat dan kalian inginkan, just take it. ambil saja. You can have it. Dan jadi milik kalian. Now, and at that time, I did give up everything. Waktu itu saya benar-benar serahkan semuanya. And since then, Dan sejak waktu itu, the Lord's brought it all back. Tuhan kembalikan semuanya. All the things that I gave away, Segala sesuatu yang saya lepaskan itu, He's brought back and He's blessed me even Tuhan more. kembalikan, bahkan Tuhan Far more berkati than then. lebih jauh dari yang waktu itu. But the key was Tetapi kuncinya adalah, I willing? apakah saya merelakan hati? Was I willing to give it all? Apakah saya merelakan hati untuk melepaskan semuanya? And the truth is, Dan kebenarannya and adalah, I say this to you before the Lord, saya katakan pada saudara-saudara di hadapan Tuhan, I was honestly willing to give it all. saya secara jujur merelakan hati saya untuk melepaskan For 2 semua. months, Untuk 2 bulan. I would cry all night long in my bed. Saya menangis malam-malaman di ranjang saya. Oh God, Tuhan, make me a missionary jadikan aku misionari. and I'll give it all. Dan aku lepaskan semuanya. Now, it's easy to give it all if you don't have anything. Mudah untuk melepaskan segala sesuatu kalau tidak banyak milik kepunyaan kita. But at that time, I was pretty blessed. Tetapi waktu itu saya sangat diberkati. It's harder to give it all when you have a lot. Jadi sukar untuk melepaskan semuanya ketika kita sangat diberkati. But I meant it. Tetapi saya bersungguh I hati. said, Lord, I'll give it all. Saya katakan, Tuhan, saya serahkan semuanya. And I was willing to go forward. Dan saya merelakan hati untuk maju bagi. And my problem is I kind of like nice things. Masalahnya saya juga senang dengan hal-hal yang bagus. And I thank the Lord that He made me the kind of missionary that He did. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa Dia jadikan saya misionari yang diberkati dengan hal-hal yang baik itu. I told Him, I said, Lord, I'll go to the most remote village Saya katakan, saya akan pergi ke tempat yang desa yang paling terpencil on one sekalipun. of the little Pacific islands if Di I have to. salah satu pulau yang begitu terpencil di Pasifik kalaupun harus. But hallelujah, Tapi haleluya, He didn't send me there. Tuhan tidak utus saya ke sana. Because I don't like being in little villages Saya nggak suka di desa terpencil and eating the same little food all the dan time. makan makanan yang sama, nasi terus sama nggak ada apa-apanya. So the Lord didn't make me go there, Jadi Tuhan tidak membawa saya ke sana, but I was willing. tetapi saya merelakan hati. And that's what He's looking for. Itu yang Tuhan cari. Do you love Him so much Apakah engkau begitu mengasihi Tuhan Allahmu that you're willing sehingga engkau merelakan hati to give whatever it untuk takes? menyerahkan apapun To juga serve Him. untuk melayani Tuhan? That's the question. Itu pertanyaannya. You call yourself a Christian? Engkau menyebut namamu Kristen. That's what He asked. Itu yang Allah minta. That's what He asked of the followers. Itu yang Dia minta dari murid-muridnya. Number 4 is this. Yang keempat adalah And this one I think is very simple. yang saya We pikir find it in John chapter 8 and verse di 31. dalam Yohanes 8 ayat John chapter 8 verse 31. ayat and 32. 31 dan 32. He says, to the Jews who believed Him, Dia katakan pada orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jesus said, if you hold or obey my teaching, kalau jika kamu tetap dalam firman-Ku, then you're really my disciple. kamu benar-benar adalah murid-Ku. He said, then you shall know the truth, Dan kamu akan mengetahui kebenaran, and the truth will make you free. dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The word there is, the word that's used there is the word meno. Kata Meno. firman itulah meno. And meno means to make your habitation or dwell, live in. Itu artinya meno itu berarti membuat tempat kediamanmu. So what his question is, or his command is simply this. Jadi perintahnya adalah sederhana saja. If you live in my word, Kalau engkau tinggal dalam firman-Ku, you surround your life with my dan word, engkau lingkupi dirimu dengan firman-Ku, you operate every day out of my word, dan engkau bergerak tiap hari sesuai dengan firman-Ku, then you're my disciple. engkaulah muridku. You know, I remember when I was just a boy, Saya ingat waktu saya masih anak laki-laki kecil, I chose that I would take this Bible, saya putuskan untuk saya ambil Alkitab ini. and it didn't matter what it said, Dan tidak peduli apa yang dikatakan, because if it said it, karena dikatakan demikian,
There was no argument. Saya tidak berbantah-bantah. I remember seeing a sticker on the back of a car, Saya ingat melihat satu stiker di belakang sebuah mobil. and it was a Christian sticker, of Dan course, itu adalah stiker Kristen tentu saja. and it said, God said it, Karena itu berbunyi, karena Allah katakan, I believe it, aku percaya. and that settles it. Dan beres. And I chose to take God's word that way. Dan saya memutuskan untuk mengambil firman Allah dengan cara demikian. I said, Lord, whatever you say, Saya katakan, Tuhan apapun yang kau katakan, that's what I'll do. itu yang akan kulakukan. I will live in your word every day. Aku akan hidup dengan firman-Mu tiap hari. He says, if you'll live in my word, Dikatakan kalau engkau tinggal dalam you'll firman-Ku, obey my word. engkau mentaati firman-Ku, You'll surround yourself dan with my engkau word. lingkupi dirimu dengan firman-Ku, Then you're my disciples. maka kamulah murid-muridku. You see, now how many of you, of course, know people who say they're Christians, Banyak kita tahu orang yang menyebut dirinya Kristen, but they don't live in the word? tapi mereka tidak hidup dengan firman Tuhan. You're here on a Tuesday night, Kita di sini hari Selasa malam, which tells me something. memberitahu saya sesuatu. You're hungry for his word. Engkau lapar akan firman-Nya. You want to surround your life with his Engkau ingin word. lingkupi dirimu dengan firman Not Tuhan. everyone does that. Tidak semua orang di tengah minggu kebaktian. They have other things that are Ada more hal-hal important. lain yang lebih menarik yang mereka lakukan. That's why he says, if you dwell in my word, Jadi dikatakan kalau engkau tinggal dalam Live in my firman-Ku, benar-benar hidup dalam you're firman, hungry for my dan word. haus dan lapar akan firman-Ku. You eat my word, you sleep my word, Engkau makan firman-Ku, engkau tidur dengan firman-Ku. then you're my